Halo Sobat Rebahan kesayangan admin, balik lagi bareng saya, Ketua Pusat Sekte Kaum Rebahan Internasional, yang kerjanya rebahan demi menghemat energi bumi, tapi otak tetap up to date. Mimin ingatkan kalau video ini bakal full spoiler sampai ke akar-akarnya nih. Jadi buat kalian yang penganut anti spoiler garis keras, mending nonton dulu series aslinya sambil ngemil, baru balik lagi ke sini buat kita gibah bareng. Kali ini, admin bakal membahas sebuah film yang lagi viral banget di jagat maya. Hasil adaptasi dari webtoon kontroversial berjudul Cat School. Nah, versi seriesnya ini diberi judul Teach You a Lesson. Ceritanya berpusat pada pemerintah Korea Selatan yang udah mulai pusing pala Barbie ngelihat angka kekerasan di sekolah yang makin meroket mengalahkan saham Apple. Akhirnya dibentuklah sebuah lembaga superpower bernama ERPA. Lembaga ini dibekali wewenang tanpa batas. Mau kepala sekolah kek, mau anak pejabat kek, kalau bikin ulah di sekolah, siap-siap aja disikat langsung di tempat tanpa perlu surat peringatan orang tua nih. Penasaran seberapa memuaskannya aksi baku hantam demi menegakkan keadilan di dunia pendidikan ini? Yuk, langsung aja tanpa banyak cincong, amankan posisi rebahan terbaik kalian, siapkan cemilan, dan mari kita bahas filmnya sekarang. Let's go! 사양 안 하지. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang siswa bernama Kyungmin. Kasian banget si Kyungmin ini guys. Di saat remaja seusianya sibuk mikirin cinta monyet atau FYP TikTok, dia malah jadi target empuk perundungan di sekolahnya. Bagi Kyungmin, gerbang sekolah itu udah kayak gerbang menuju neraka jahanam versi light guys. Nggak jauh beda dari Kyungmin, kita juga dikenalin sama temannya yang bernama Daesuk. Tapi nasib Daesuk jauh lebih tragis nih guys. Karena di awal cerita dia digambarkan udah dalam proses check out, alias COD-an sama malaikat maut akibat nggak kuat tahan beban hidup. Usut punya usut, Daesuk ini awalnya adalah social butterfly yang baik hati. Dia dibully cuma gara-gara pernah belain guru yang ditindas di kelas. Sejak saat itu, kasta Daesuk langsung merosot tajam, mulai jadi pesuruh abadi para jamet sekolah. 사고라도 나서 2년이 등교하니까 핸드폰 안 넣어? 그게 지금 선생님한테 할 소리야? 아빠한테 얘기해가지고 정규직 만들어줘요? 지 아빠 아니면 아무것도 못하는 새끼가. 달라냐? 왜 이렇게 얘기해? 씨발로 왜? 우리 깽이도 가볼까? 오늘부터 이 씨발년 대한고 전타 박재석입니다. Melihat temannya menderita, Kyungmin berniat jadi pahlawan dengan melaporkan kejadian ini ke ruang guru. Tapi bukannya dapat keadilan, Kyungmin malah dengar para guru lagi asik sebat santai sambil ngegibahin hal yang nggak penting. Disinilah Kyungmin sadar kalau guru-guru di sekolah ini menganut prinsip gaji UMR, beban kerja, jangan bikin stres. Mereka nggak peduli sama sekali. Fakta ini bikin mental Kyungmin langsung kena mental breakdown. Dan benar saja, setelah Daesuk resmi lockout dari dunia, posisi lowongan kerja sebagai target bully utama langsung otomatis jatuh ke tangan Kyungmin. Baru juga ngerasain nafas bentar nih. Hidupnya udah balik lagi ke setelan pabrik, alias jadi samsak hidup lagi. 볼일 있어? 훈계다 지도다 생각하면 골 아파요. 훈계 조금만 해도 무슨 애들 제자한테 존나 축한다. 이 씨발 쌍년아. 이 씨발 우리 싹 다 조사하고 애새끼들 다 니랑 수표가 존나 없네. 왜 안 바뀐다? 할 일도 많은데 우리가 축하해줘야지. 이거 마시면 어른 되는 거야. Eits, tapi tenang. Penonton nggak perlu darah tinggi kelamaan. Pas Kyungmin lagi disiksa dan udah pasrah, tiba-tiba muncul sosok pria tampan, tinggi, pemberani, dengan aura yang red flag buat para penjahat nih. Siapa lagi kalau bukan tokoh utama kita, Abang Na Hwa Jin. Tanpa banyak retorika, Hwa Jin langsung memberikan salam olahraga instan ke pelaku bully dengan gaya yang super duper estetik dan bikin merinding. For your information nih, Na Hwa Jin ini adalah pengawas dari Biro BPHP. Singkatnya, dia adalah internal auditor versi baku hantam yang diutus negara untuk menertibkan dunia pendidikan.
Pas adegan ini, admin jujur puas banget nih. Ngelihat si perundung yang tadinya sok keras langsung ciut kena smash manja dari Nah Hwa-jin. 이러니까 더 미안해지잖아. 야, 치라고 이렇게. 그때는 쳐다보고 때리는 거야? 알았어 눈 감을게. 씨발로 차. 씨발 어이가 없네. 야, 광수 맞았어. 당신 뭐야? 복부에서는 뛰지 않는다. 떠들지 않는다. Melihat anggotanya ditumbangkan, muncullah si bos circle perundung bernama Jun Hyung. Dengan gaya sok starboy dan sok paham hukum, Jun Hyung datang sambil ngegertak. Guru nggak boleh pukul muridnya nih. Dia bahkan nyuruh antek-anteknya buat ngerekam aksi Hwa-jin biar viral dan kena cancel netizen. Tapi, mohon maaf nih, Anda salah nyari musuh. Jangankan kamera HP, kamera CCTV negara aja nggak ditakutin sama Hwa-jin. Alhasil, bukannya takut, Hwa-jin malah makin semangat ngasih mekanik gratis ke muka mereka. 당신 뭐야? 이셨구나. 선생이 학생을 치면 안 되죠? 못 치겠냐? 또 때려봐. 알았어. 일단 사양 안 하지. 요새 유행하는 거 있잖아. 그 쇼츠. 자 반대쪽. Masalah ini pun akhirnya berlanjut ke ruang kepala sekolah. Nah, si kepala sekolah ini tipikal pejabat yang jago ngeles kayak supir bajai. Dia bilang nggak tahu tuh yang namanya buli-bulian. Dia juga pamer kalau sekolahnya ini isinya anak-anak petinggi negara dan sultan semua. Makanya aturan di sekolah ini lembek banget. Duh, kok kayak konsep hukum berasa familiar ya? Kumpul ke atas, tapi tajam banget ke bawah. Mirip kayak hukum di salah satu negara. Sudahlah. Netizen pasti paham maksud admin. 당신 뭔데 애를 이렇게 만들? 그런 소리 들은 적 없는데? 나화진입니다. 경찰과 사바사바에서 애를 이렇게 패도 되는 거예요? 교육 방식에 그 어떠한 제한 듣는 놈은 때려서라도 가르칩니다. 오늘부로 이 학교를 이런 조직이 있었네요. 일진, 학폭, 유명 학부모들 자녀들은 물론이고 오늘부로 제가 그만 담임 맡습니다. 애들 성적이라도 또 국회의원 자제분이 있습니다. 살아있는 권력. 그거는 좀 무섭네요, 그죠? 어른이 애들을 무서워하면요 세상은 망하는 겁니다. Singkat cerita, untuk memantau keadaan secara real time, Nah Hwa-jin pun menyamar jadi wali kelas yang baru di kelas para jamet peruntung tadi. Para pelaku bully yang ngerasa punya backingan orang tua kaya, mulai belagak songong dan ngebangkang di kelas. Melihat kebebalan murid-muridnya, jiwa Hwa-jin yang penyayang binatang pun bergejolak. Dia langsung kasih salam olahraga jilid 2, biar saraf motorik mereka agak lurus sedikit nih. 있으면 씨가 지들이 뭐 어떡할 건데. 내가 오늘부로 네 담임이다. 고경찬, 네. 광수, 박대석. 대석이 죽었지? 성적 스트레스로 자살했다는데요? 모의고사 보기 싫어서 이렇게 떨어져서 죽었다고? 교권국이 원하는 인재들 여기다 묻. 흔들림 없는 편안함까지. Suasana kelas langsung memanas saat Jun Hyung mencoba memprovokasi murid lain buat kompak ngelawan Hwa-jin. Tapi Hwa-jin malah tersenyum tipis penuh kemenangan. Di dalam hatinya dia membatin. Nah, gini dong, ngelawan, biar gaji gua nggak buta. Hwa-jin memakai prinsip kuno. Kalau mau nangkep ular, langsung tebas kepalanya dulu biar badannya nurut. Dan kepala ularnya ya si Jun Hyung ini. 다 같이 엎드려 뻗쳐 볼까? 앉아. 성적까지 교권국이 책임질 거 아니잖아요. 이 새끼들 아저씨보다 제가 더 무서운 것 같은데. 다 따라서 겁먹는다라는 거잖아. 경험으로 생기는 거야. Ternyata otak si Jun Hyung ini emang udah mendarat di level core kejahatan. Pas jam makan siang, dia dengan santainya nyerobot antrian makanan MBG layaknya emak-emak rebutan diskon sembako. Hwa-jin yang melihat kelakuan minus ini tentunya nggak tinggal diam. Di depan seluruh murid di kantin, Jun Hyung langsung direparasi mentalnya oleh Hwa-jin. Dia diperlakukan persis seperti cara dia membuli para korban selama ini. Gimana?
Seru bukan hukum karma instan ini? 야, 어떻게 이렇게 미운지만 골라서 하냐 너는. 자발적으로 뒤로 갈래, 강제적으로 뒤로 갈래. 이게 참 무섭다. 그지? 뒤에 가서 줄 서. 먹을 거 함부로 하는 걸 못 참아. 닦아줄게. 에헤이, 진짜. 다 묻었다. 좋지? Cerita kemudian bergeser ke rumah seorang politikus bernama Ryu Kwang-pil. Dia ini calon presiden terkuat sekaligus bapak kandungnya si Chun Hyong. Tiba-tiba, Nah Wajin datang ke rumah mewah tersebut, kirain mau minta sumbangan. Ternyata, Wajin mau jemput Chun Hyong karena kedapatan bolos piket kebersihan sekolah. Tanpa permisi, Wajin langsung nyeret si anak manja ini balik ke sekolah buat bersihin toilet. Karena ngerasa harga dirinya jatuh kayak nilai rupiah, Chun Hyong frustasi berat sampai nekat membenturkan kepalanya sendiri ke kloset. Tujuannya licik banget nih guys, yaitu demi bikin skenario playing victim, seolah-olah dia habis digebukin sama Wajin. 몰라 막 기대되지. 전다 새끼 씨. 누구십니까? 이게 장식용이 아니었네요, 이게. 아유, 알겠습니다요. 준영이 왔으니까 청소를 안 하고 갔더라고요. 그 권력이라는 게 내려놓는 게. 아니, 청소 안 하는 학생을 선생님과. 박대석 사건에 나 엮으려고 그러는 거라고요. 자 그럼 선생님 갈게. 실수 없이 우리 준영이. 그게 너무 깨끗하네. 잘하고 저 청소 도구도 마무리 잘하고. Melihat anaknya pulang dengan dai benjol, si bapak pejabat tentu langsung ngamuk. Dia datang ke sekolah sambil bawa ancaman pasal berlapis dan tekanan politik buat menyingkirkan Wajin dari muka bumi ini. 떨어진 것 같고 설명을 좀 해주셔야겠어요. 변개 박으라고 한 적이 없어가지고. 남 때리는 건 쉬워도. 의사가 환자 무서워하면 그 선생이 학생을 무서워하면 어떤 의미인지 잘 아실 텐데. 국가와 싸우셔야 됩니다. Melihat circle perundung di atas angin karena kedatangan sang pejabat, para pelaku bully langsung menuduh si cupu Kyungmin sebagai cepu yang ngelaporin mereka. Kyungmin pun langsung dapat kiriman paket pokok mentah bertubi-tubi sampai dia ngerasa putus asa dan berniat menyusul Taehyok buat COD-an sama malaikat maut di atas gedung. Untungnya, di detik-detik terakhir, Wajin datang jadi juru selamat dan ngasih khotbah singkat yang bikin mental Kyungmin bangkit. 우리 경민이는 언제까지 얻어? 또 모르면서 그렇게 말하지 마세요. 그럴 땐 튀어. 그럼 다음에 더 맞잖아요. 계속 튀면 안 되지. 얘기해도 소용없어요. 세상엔 좋은 어른도 있어. 오늘부로 달리기 맹 연습. 안 뛰어! 미치겠다! 아까도 다 해. 쌤도 걔들이랑 똑같거든요. 준영이네 아버지 나도 겁나 센 백 있어. 너도 있잖아, 겁나 센 백. 멀리 있지 않아, 가까이서 봐. 학생이 임마, 백이 누구야? Sementara itu, di kantor pusat BPHP, ayah Chun Hyong mencoba mengintimidasi bos besar BPHP yang ternyata adalah Menteri Pendidikan Korea Selatan sendiri. Si bapak pejabat ini nuntut kejelasan kenapa anaknya diperlakukan kayak kriminal. Tapi ya namanya juga bos besar. Dia menganggapi ancaman politik itu sambil ngopi santai seolah-olah si bapak pejabat cuma remah-remah rengginang yang gak ada harganya. 그런 걸 대체 왜 만드신 겁니까? 교권이 바로 서야 할 것 같아서 만들었네. 피해를 보고 있습니다. 그러면 국민들 비난 여론도 거세질 테고 이쯤에서 정리하시죠. 조금만 더 지켜보면 어떻겠나. 정계에서 은퇴하셔야 되겠습니까? 자식 위한 아비는 Nggak perlu nunggu lama, serangan balik dari lembaga ERPA pun dimulai. Saat ayah Chun Hyong lagi asik tebar pesona di acara kampanye politiknya, tiba-tiba HP para wartawan bunyi serentak. Semua borok skandal korupsi dan kasus hukum si bapak pejabat langsung bocor ke publik dan viral dalam hitungan detik. Panik karena langsung dikerubungi wartawan kayak semut nyari gula, dia pun kabur ke dalam sebuah ruangan. Ternyata di dalam ruangan itu udah ada bos besar yang nungguin sambil senyum ramah penuh kemenangan. Perdebatan sengit pun terjadi. Si bapak pejabat ngamuk karena merasa dikhianati. Tapi bos besar dengan tegas bilang kalau ini semua adalah operasi pembersihan demi menertibkan hukum yang selama ini mereka permainkan. 깔렸을 텐데. 나보다 또한 놈들이 널렸어. 네가 무너져야 애새끼 교육을 좀 잘 시켰어야지. 각종 비리 의혹에 연루된 류강 유모군이 동급생을 극단적 선치에 묻힐 뻔했던 이 사건은 독립적이고 신속하게 처리하기 위해 총이건 미사일이건 내가 다 맞을 테니까
좋은 거 맞아보지도 않아서. Akibat skandal bapaknya yang hancur lebur di media sosial, posisi Chun Hyung di sekolah langsung berbalik 180 derajat. Dari yang tadinya ditakuti bagi raja, sekarang dia malah diolok-olok dan jadi target bully baru oleh teman-teman circle-nya sendiri. Hukum tabur tuai itu memang nyata, guys. Stres karena kena karma instan, Chun Hyung yang udah kehilangan akal sehat berniat membakar sekolah demi membalas dendam ke semua orang. Namun sebelum korek api dinyalakan, main karakter kita, Nah Hwa Jin, muncul menggagalkan aksi tersebut. Di momen penutupan ini, Hwa Jin memberikan pelajaran berharga yang gak bakal dilupain seumur hidup oleh Chun Hyung. Di sini juga terungkap fakta menyedihkan kalau alasan Daesuk nekat COD sama malaikat maut dulu murni karena intimidasi kejam dari Chun Hyung. 대석이한테 왜 그렇게까지 했는데 대석이도 죽는 게 무서웠어. 너 같은 쓰레기 때문에. 전학을 가는 건 어떻겠니? 뭐요? 무슨 일인가 모르겠어요. 너야 어제 얘기했어. 나 어떻게 하면 될까? 뒤져 그럼. 그게 바로 교권국이 추구하는. 대석이는 살아 돌아올 수가 없어. 평생 지고 살아야겠지. 네가 만든 지옥이야. Pada akhirnya, Chun Hyung beserta antek-anteknya sukses diangkut oleh mobil polisi atas pasal perundungan berat yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang. Si kepala sekolah yang tadinya hobi ngeles juga akhirnya mau nggak mau harus turun jabatan dan bertanggung jawab atas kelalaiannya. Dan episode 1 pun selesai dengan indah sekali, di mana kebenaran berhasil ditegakkan secara absolut dan para penjahat berseragam sekolah akhirnya dapat tiket gratis menginap di hotel Prodeo. Tapi tunggu dulu, di akhir adegan kita diperlihatkan momen misterius saat bos besar berziarah ke sebuah makam. Dan di sana sudah ada Nah Hwa Jin yang berdiri menatap batu nisan dengan tatapan kosong. Kira-kira siapakah sosok yang ada di dalam makam tersebut? Dan ada hubungan masa lalu apa antara Nah Hwa Jin dan sang menteri? 대석이를 괴롭혔던 아이들을 긴급 체포. 어른스럽게 모든 책임을 지셨다. 있게 류준영의 학폭 사실이 감독관 선생님은 그날 이후 Nah, Sobat Rebahan, dari episode pertama Teach You a Lesson ini, kita bisa tarik kesimpulan kalau series ini benar-benar paket lengkap yang super memuaskan. Dari segi alur cerita, plotnya satset-satset alias nggak bertele-tele. Penonton nggak dibikin gemes kelamaan sama penderitaan korban kayak Kyungmin dan mendiang Daesuk, karena bumbu balas dendam dan keadilannya langsung instan dibayar tunai. Konfliknya pun berbobot, karena nggak cuma sekedar baku hantam antar murid aja. Dari segi karakter, development-nya juara banget. Nah Hwa Jin sukses tampil sebagai main karakter yang karismatik, cerdas, dan gak menye-menye. Tipe pahlawan yang memang kita butuhkan di dunia nyata. Di sisi lain, karakter antagonis kayak Chun Hyung dan bapak pejabat sukses bikin tensi darah naik, yang membuat momen kejatuhan mereka di akhir episode terasa berkali-kali lipat lebih memuaskan. Kalau dari segi visual dan sinematografi, buat kalian yang suka adegan aksi, series ini manjain mata banget. Koreografi berantemnya rapi, estetik, dan sinematik banget pas adegannya Nah Hwa Jin lagi bagi-bagi salam olahraga. Ditambah lagi, transisi kontras antara suramnya kehidupan korban bully dengan kemewahan circle perundung benar-benar digambarkan secara visual yang dapat banget vibes gelapnya. Menurut admin, episode 1 ini baru starter pack alias pemanasan guys. Ini adalah tamparan keras buat dunia pendidikan yang sering merem kalau ada kasus perundungan. Tapi, misteri terbesarnya justru ditaruh di ending soal makam misterius yang didatangi Nah Hwa Jin dan bos besar. Hal ini seolah ngasih sinyal kalau Nah Hwa Jin punya dendam masa lalu yang belum tuntas, dan perjalanannya menertibkan sekolah-sekolah lain bakal jauh lebih brutal dan penuh intrik ke depannya. Kalau kalian penasaran dan mau admin lanjut rekap episode 2-nya, jangan lupa buat klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini sekarang juga biar kalian gak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video rekap selanjutnya. Saya admin, Ketua Pusat Kaum Rebahan izin pamit undur diri. Tetaplah rebahan karena kerja itu capek. Peace out.